Hello everyone, no? Good morning. So happy to sa takadali, no? Dari sa may BDO kadali, no? So nagyapon ta no along the way dari lang ta sa may dawin lang gyapon nga part, no? After gas up, no, happy ta kadali dari. So while traveling, no, hopefully makakuha tag mga pipila ka videos, no. So akong balik ko, no, today's schedule nato is Basay, Negros Oriental. So morning session lang ta, no. Afternoon, mga after lunch guro, no, makabalik na ta for Dumaguete. Okay? So hopefully, no, unyang hapon kuan ka na napatay mga sked nga makatch. In fact day, no, today ganin na lang mi sayo sa buntag nakabasa sa message, no, na today di ang burial ni ni Ate Marlita. So hopefully makatch na to, no, after pagbalik nato, no, from Basay. And hopefully, no, because karon nga mga panahon, no, busy kita kay sa nga tanan. So daghan tag mga schedule, so thank you Lord, no. So hopefully, no, karong hapon dai, no, makakatch pata, no. So bason makontak pa nato si Ate Vicky pod. Okay, so nalang gyapon ta, no, sa may dawin, and then palarga na po na, no, pag-ika na po ta. Thank you Lord, no, and we declared for safety travel and safety arrival. Okay, so kuyog ta today, no. Amping bye bye, God bless ang tanan. Happy unsa man ta karon, Wednesday, no. So happy Wednesday sa tanan. Okay, bye bye, God bless amping sa tanan.